Bien-aimés dans le Seigneur, le thème dont nous voulons parler aujourd'hui est intitulé Les jours du Seigneur. Tunapenda kuona ensemble avec vous juu ya siku ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunaingia ndani ya Biblia, tunaona kusema batu ba mingi banaanza kupenda kujua ni siku kani Bwana wetu Yesu Kristo atarudia hapa kwa dunia, selon promesse yake yenye alileta mu Jean chapitre 14 du verset au verset 2. Kule alisumbura pamoja na badisiple mukubaonesha ya kusema mimi naenda kwa Baba, mimi naenda kumitengenezea makao, na kisha kumitengenezea makao mitafanya nini? Mitarudia kwa kumebeba, na kule mitakuya njoo kule mtakuya. Hii inakuwa ni promesse ile Yesu Kristo alilaka, na hii promesse inakuya kwetu ni kama vile esperance ile tunakuwa nayo. Ndugu mpendwa, kama tunamwamini Yesu Kristo, atukumwamini njuu ya kupata bukweri, atukumwamini Yesu Kristo njuu ya kupata manyumba, atukumwamini Yesu Kristo yokuza magari, na tunamwamini Kristo ni njuu siku ya mwisho twende tukafanye nini? Twende tukaurithi ufalme wa mbingu. Alors hapa tunaona Paul banamupoze question ku Bathessaloniciens. Bathessaloniciens après avoir kumwamini Kristo balipenda kujua siku kani Yesu Kristo atafanya nini, atarudia hapa chini ya nini, ya dunia. Et c'est pourquoi kama unaona déjà premier verset, Paul anabajibu Bathessaloniciens kusema juu ya mambo inangaria wakati amuhitaji bamiandikie nduku. Mnajua juu ya mambo kurudia kwa Yesu Kristo, bantu ba mingi basha kusoma maprofesi, bantu ba mingi basha kukalkile maprofesi, banabeba kitabu ya Esaïe, banabeba kitabu ya Ezekiel, banabeba kitabu ya Zakari, banafanya makalikili juu ya kupenda kujua kurudia kwa Yesu Kristo. Me Biblia inasema juu ya kurudia kwake amuhitaji bafanye nini? Bamiandikie. Kama tunasoma Actes des Apôtres chapitre 1 verset 17, tunaona badisciple après avoir Yesu Kristo kupenda kurudia kumbingu, badisciple banamuuliza Kristo ya kusema Bwana, utashimika ufalme wa mbingu shiku kani? Yesu arubajibu anasema aina mweba kujua shiku wala saa ile mitakuwa kushimika ufalme wa mbingu. Me kile mimi na miomba ni nini? Mwende mkekale mu Jerusalem muchunge promesse ya Saint-Esprit. Donc tukiangalia Biblia mujima, batu ba mingi banaanza kupenda kujua shiku kani Yesu atarudia. Me tukirudia mu Matthieu, tunaona Yesu Kristo anaanza kuambia bantu ya kusema kurudia kwangu kutakuwa kwa kushutusha, parce que mimi mwenyewe sijue shiku na ba malaika bajue shiku, me mwenyewe anayua shiku ni nani? Ni Mungu peke yake. Alors bien aimé dans le Seigneur, Paul anaanza kuambia ba Thessaloniciens ya kusema amuhitaji bamiandikie. Na mu verset 2 anabambia nasema car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mwe benye mnajua kusema Yesu Kristo atakuya saa mwizi, parce que kama mwizi anafika kukuiba leo, ashita kusinyale kemi itakuwa kesho. Kama mwizi anafika kukuiba, ashita kusinyale, par contre atafanya nini? Atakushutusha. C'est comme ça que kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutakuwa ni kurudia kwa kushutusha. Na Biblia inasema atakuya mumoma ile bantu basi tajua kusema hapa atakuya, atabashutusha. C'est pourquoi kitu wewe na mimi tunapasha kufanya en étant chrétien ni kuya tayari mkumchunga Bwana wetu Yesu Kristo leo tuliamini. Juu ya mambo ya date, juu ya mambo ya saa, Biblia inasema hakuna nini, hakuna mtu anajua. Na kama Mungu alifichika hii secret, alijua kusema bantu kama banajua kusema Yesu atakuya mu 2022. Batu ba mingi banaweza kubeba maisha bo banaishi mbele ndani ya zambi, et après karibu na 2022 jo batenda kutafuta sasa mambo kusema barudie bafaje bamwamini na batubo makosa yabo. Me Mungu anapenda kuona fidelité ya Bakristo pale iko. Mungu anapenda kuvivre réellement si nous les chrétiens nous sommes fidèles. Parce que kama tuko fidèles, ingawa atakawa, nous allons toujours l'attendre. La Bible inasema heureux les serviteurs qui attendent leur maître. Eri kwa bale batumishi, eri kwa bale batumwa banakuwa na mchunga mwalimu wabo. Tuko na promesse. Na promesse tuko nayo ni ya nini? Ni ya kurudia kwa Yesu. En étant chrétien, tuko na chunga ile shiku, parce que tunajua kusema ile shiku Yesu atakuya, atakuwa kutukonsole, atakuwa kupangusha machozi yetu kumacho, atakuya kutupa furaha ya ajabu.
Na Biblia inasema njuu ya bantu babaya ile siku Yesu Kristo atakuya, batajilamante, bataria sana ya kusema kwa nini anakuja. Ndugu yangu mpendwa, siku wala saa ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo wewe na mimi tuijue. Na kama tunaenda mu Matthieu chapitre 24, tutasoma Matthieu chapitre 24, mshikie promesse ile Yesu Kristo alileta yeye mwenyewe en ce qui concerne mambo ya kurudia kwake. Matthieu chapitre 24 verset 40. La parole de Dieu nous dit: alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Yesu anaanza kuonesha wakati ya mwisho vile itakuya. Mnajua kama tuko nekala munyumba pamoja, baba na mama na batoto, tuko na partager bunga pamoja, tuko na partager nyumba pamoja, meshiku Yesu Kristo atakuya, kila mtu atakuya ngambo yake. Na Biblia inasema bale bantu batakuwa baadwe pamoja, kama ni mumashamba, moya atenda na moya atafanya nini? Atabakia. Donc kuya kwa Yesu kutoka kuleta ni division ndani ya majamaa yetu. Na kama tunabeba verset 42, Yesu anaanza kusema ya kwamba veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Asema mukeshe kwa sababu amujue ni siku kani mwalimu wenu atafanya nini? Atakuya. Mu Jean 14 Yesu anatuambia, anasema anaenda kumbingu, atarudia kutubeba. Mais hapa Biblia ituprecise quand est-ce qu'il va revenir. Biblia ituambia ndugu mpendwa. Mais anatuambia kusema tunapasha kukesha kwa sababu atujue ni siku kani atarudia. Wewe ndugu yangu Mkristo unakuwa unanifuata kwa hii wakati, wewe unakuwa unanifuata par réseaux sociaux, wewe unakuwa unanifuata ku tele na ku radio. Biblia inasema tukeshe, tuveye. Kama Biblia inasema tukeshe na kuveye, ni kusema namna ya kuishi kwetu tunapasha kwanza kujikontrole kila sana kila wakati. Na mu verset 43 anasema sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Asema kama mtu aliwa kusema wakati fulani batakuwa kuniba, est-ce que le mtu atalala? Ashitalala. Sasa mwena mweye mukeshe, mukuye tayari, kwa sababu amujue wakati kani mwalimu wenu atafanya nini, atakuja. Sasa kama tunarudia mu 1 Thessaloniciens, Biblia inatuambia sema siku ya kurudia kwa Yesu hakuna mtu anajua. Mais Biblia inaisee kutukaburia kwa quand même ma événement inapasha kufika siku ya mwisho, des choses qui vont ile itafika, ile itaprécéder kurudia kwa Yesu. Biblia inasema quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Diyo pale ndugu mpenda tutamalizia. Hii ni introduction juste. Asema wakati ile itaprecede kurudia kwa Yesu Kristo, kutakuya furaha moja tayala pa dunia. Unajua maisha ile tuko nangaikia, batu ba mingi maisha itabatwangia magochi, batu ba mingi batakuwa na franga, batu ba mingi batajire trouver. Mais Biblia nasema wakati salama itengia pa dunia, bantu ba mingi batamusabu wa Yesu. Batu ba mingi batasaba na kurudia kwa Yesu Kristo. Ndio batasema nini? Hapa tunaanza kuishi kuna salama, hapa tunaanza kuishi pa dunia kuna amani. Na mimi napenda kukwambia kusema kama uko Mkristo mwenyari muamini Yesu Kristo kwa ajili ya mabien materiel, kama muamini Yesu Kristo kwa ajili ya kupata mali ya dunia, yua ya kusema désolé kwako parce que atumwamini Yesu Kristo njoo kupata mali, atumwamini Yesu njoo kupata vitu ya dunia, mais tuko na muamini Yesu Kristo juu ya kugarantir vie éternelle na njoo kugarantir maisha yetu ya milele. Ndugu mpendwa, asema batu batasema hapa kuna salama, hapa kuna utulivu, bantu bataanza sasa kuishi mu désordre. Kupitia ile mamari yabo batakuya nayo, kupitia ile salama batakuya nayo, batafika mu niveau ya kwenda kumusabu wa Yesu Kristo. Na Biblia inasema ya kwamba quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Wakati watu watasema hapa tunakuwa msalama, tuko na manyumba, tuko na magari, tuko na ibi,
hapa tena tuna besoin na Yesu. Ndio pale sasa Yesu akatokelea na kubasurprendre. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Yesu atasurprendre aba watu wenye batamukatala na kumwacha, sawa vile maumivu inabambaka mwanamke wa kuzala. Unajua ndugu mpendwa, wakati mwanamke kuna mimba, wakati mama kuna mimba, hata kama anafanya assembly kusema kuzala kwangu kuna kawa, hata kama atasaba kusema nekalaka na mimba, mekuko paka shiku douleur ya kuzala itamubambaka. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur. Kuko paka shiku ile tafanya nini? Douleur tamubamba mwanamke wa kuzala. Na wakati ile douleur tamubamba, itamusurprendre na ashita échapper kwa ile nini? Ashita échapper kwa ile douleur. Jo kule dunia shiku Yesu atakuya, Biblia inasema mu Apocalypse ya kusema bantu ba mingi wakati batamona Yesu Kristo batanza kujilamante, batanza kuria juu ya nini anakuya, parce que matendo yao yalikuwa ya mubaya. Na Yesu wakati yuko nakuya, kama unamwamini utaenda kuingia mfalme wa mbingu, na kama ukumwamini hukumu yako inaanzia paka pale. Na Biblia inasema mu Jean 3:36 ya kusema celui qui a le fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le fils il est déjà condamné. Na bali banakuwa ndani ya Yesu Kristo, la Biblia nous dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais kwa wewe bado kumwamini Yesu Kristo, uko deja condamné na kasirani ya Mungu iko ile ya maisha yako. Ndugu mpendwa, napenda kukuambia kitu kimoja kusema Yesu Kristo atarudia pa dunia, na kurudia kwake kwa pili eko na kwa kubeba bale bali muamini, bali balianza kutembea muboka bwake, na bale balianza kuheshimisha njina hapa chini ya dunia. Kama au bado kumwamini, umupe maisha yako. Na kama urumwamini urienda pembeni, ndio wakati ya kurudia. Parce que masinyo iko naonesha kusema Yesu yuko karibu ya kurudia. Bien que abakutupe date, bien que abakutambia quand est-ce que Christ atarudia, mais quand même Matthieu 24 iko natuambia ma événement ile itaonekana avant kurudia kwa Yesu Kristo. Biblia ilisema juu ya mambo ya tremblement de la terre. Leo tuko nashika deja kuma Amerika wapi na wapi kuko ma tremblement de terre, batu beko nakufa. Biblia ilisema juu ya bantu batakuwa babaya, batapenda makuta kuliko bantu bengine. Hii mambo tuko naona bantu beko naua batoto, beko naiba batoto baenda banapasula batoto banabatosha beko batosha njoo wapate makuta. Ça ce sont des signes précurseurs qui montrent que le Seigneur est proche. Na kama tunaangalia signe nyingine ni présence ya malaria ya coronavirus. Hii coronavirus ni fashi pale 666 unatafuta kuingiriria hapo. Mwangalie leo banasema njoo ya mtu a voyager il faut kuwe na kale katike kale ka billet ka vaccin ya coronavirus. Kama una na kale ka vaccin ya corona, kale katike ya vaccin ya coronavirus au sta voyager. Deja ni nani inakuwa ni masigne iko inaonyesha kusema 666 inakuwa karibu. Na 666 haizi kuwa karibu kama Yesu ashobado kurudia pa chini ya dunia. Mais kama hivi vitu vinaanza kufia kuonekana, c'est pour vous dire que Christ est à la porte. Yesu yuko kumlango ndugu mpendo. Hii haina wakati ya distraction, mais par contre inakuwa ni wakati ya kumtafuta Mungu. C'était votre bien-aimé Ramazani Salomon Anaclé. Que le Seigneur vous bénisse et demeurez toujours bénis.